पोलीस कॅमेरा आता लेस ना लावू तिथं लावायचं आणि ड्रोन हो महाराजांनी जाहिरात देते म्हणून सुटले तर पहिले राजा किरण अमोल बोय जे कंपनी होते राहुल भाऊ हा आता राहुल सर आलो खूप यश मिळतो मला जयश्री आणि सुरेखा एवढे तुम्हाला आई बरं हा आई हा सोबत करू हा फोटो घेऊन जातो समोर फोटो घेतो मग अमोल यामध्ये एवढा समोर कॅमेरा दे का एक कॅमेरा आता कुठून काढा कुठल्याच कॅमेऱ्याला शूटच सेवा भाया चोरी सेवा भाया तू आजो सेवा भाया चोरी सेवा भाया हम गोर तार वाट देखरीचा हम गोर तार वाट देखरीचा तू आजो सेवा भाया चोरी सेवा भाया हम गोर तार वाट देखरीचा हम गोर तार वाट देखरीचा तू आजो सेवा भाया चोरी सेवा भाया हम गोर नारळ बाहेर पडो हा तुम्ही घ्या ना अरे कॅमेरा बाकी लगायचं बाकी सगळ्यात पुन्हा आता कंटिन्यू होत नाही आता पहिलीच लगायचं लगेच चौक आता लावून घेऊ का सर नाही नाही आता नका मध्ये तुमचं झालेलं आहे कंटिन्यूशन मध्ये तो गाइस देख सको छो एवढी हमार प्रैक्टिस चल रही है हमार शेवालाल महाराज सॉन्ग छो माई भाई हुबो हेरो आणि एवढी प्रैक्टिस चल रही लार देख सको छो तुम फुल एंजॉय
गाईज देखो एक नंबर डान्स करीचं प्रॅक्टिस चाललीचं शेवा बाहेर गाणार तो तुम देख सको जो जल्दी हमारे समोर में गाना जल्दी आ जाए रिलीज हो जाए आणि रिलीज होने बाद तुम जरूर ये गाना ना भरभरून प्रेम दो सपोर्ट करो गाइस जय शेवालाल माय भाई जय शेवालाल। तो देखो भाई लोग अतरा मजेदार सॉन्ग्स बंजारो बिग ब्लास्ट सॉन्ग्स बिग बजेटेरो सॉन्ग्स एक नंबर सॉन्ग्स तुम जरूर आओ शेवालाल महाराज झंडा समाराधे में देख सको जो हमारे बापू सेवालालेरी जयंती तू आजो सेवा भाया केंतानी सॉन्ग टाइटल आणि तुम जरूर देखो यूट्यूब पर जल्दीच अपलोड व्हावं देखो सर मरचा ले जा रोजा कोई वचका की देवर आगी में लाइट ऑन कर दो बंद कर लेची प्रॉपर्टी हाँ सर मरचा घे टेस्टी मरचा छे अमोल भाऊ खान देखो अमोल भाऊ तुम्हाला बाईक देतात मी मैं भाऊ चल मैं भाऊ हा भाऊ मग सामोची मरचा चरकी छे गजरा मीठे दाग जगत साखऱ्या टाइप हाँ ला देखो भाई लोग ये मरचा ये मैं खारो छु चैलेंज दो मरचा मत खाते नहीं गजनी तमेन और भाई मीठे दाग से देख भगवान रोम भाई टेस्टी सर है भाई वाह 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 एक नंबर भाई लोग खरोच दमा ये गाना देखे रंग ये एक मरचा तरी खाओ एक नंबर जा अनु नॉन स्टॉप अमर मुंडो गुंजारो हे काही एखादी पोरगी उचलून टाकल दाखवल विठ्ठल भाऊ पाणी दे दे एक गिलास चल फटको इकडून या साईड अमोल फोटो काढ चालो फटको लो अमोल भाऊ एकच मिनिट पण गडवा पोहोच भाऊ आतून तुम्ही मग मन खोतम विठ्ठल भाऊ एक्स्ट्रा मॅच झालं यायला पाहिजे का तुम्हाला वो कैसा था ना वो मेरे को लगा वो जो मिर्ची थी ना वो मिट्टी होगी साला क्या करो साला चरकी निकली हमारे बोल का तुम अंग करा नहीं लेता मेरे जो अंग अब लकड़ी काटायचं टमाटर बेटी जो निंदा काढेर पडून सोयाबीन दादा आज करीस का तू सामान कागू नको दादा लागेल ऑनलाइन मंगा लो ऑनलाइन कैसे करो तो आता हमारा दीदी और बेटी चा तो गजब असो सॉन्ग चा हमारा रोल साहब तो मैं दसाड़ा साहब तुम देखते रहो हाँ? जय शेवालाल हम गोर तार वाट देख रीता हम गोर तार वाट देख रीता वन वन डबल एक रोलिंग शिकवाड़ी दिन आजो रे भाया शिकवाड़ी दिन आजो रे भाया नीट जवळ या थोडासा
हात वर करा सर, पूर्ण हात वर करा, सगळे हात वर करा, सगळे या आता या. तो गाईज कसे वाटी તમે हमार शूटिंग તો તમે કમેન્ટ એમ જરૂર કરાવો કારણ કે ગાના ખૂબ આચો ગાના છે સેવા ભાયારો ગાના છે અને તમે જરૂર આવડીએ એમાં આશા કરું છું मैं शंकर राठोड देखो एक नंबर असो शूट वेरो છે તો देखो પછી भाई लोग से ना जय शेवालाल तो भाई लोग गाणार प्याक भेगो जाब तो पूर्ण गाणं शूट वेगोच तो भाई लोग तमें एक विनंती है शेवा भायारो एकदम जबरदस्त असो सॉन्ग है जो मन फ्रेश वेसरी को असो सॉन्ग है गजब सॉन्ग है आणि अतुल सर ये गाणं लेन आहे हम भी और मैं एक्टिंग कर्मिलेचा हम भी एक्टरच जा तो भाई लोग तमें रिक्वेस्ट है कि तुम ज़रूर यूट्यूब चैनल पर जाओ यूट्यूब चैनल नाम से गोरगीत यूट्यूब चैनल तो भाई लोग चैनल एक बार सब्सक्राइब करो कारण की असे सुपरहिट असे सॉन्ग जसनी आपण अतुल सर वंदूर चॅनल पर गोरगीत यूट्यूब चॅनल पर तो भाई लोग खरोच घरे घरे देखे सर एक असे सॉन्ग लावच आपण अतुल सर तो आचोच भाई अतुल सर मग खूप म्हणणे ती मानाचा हम गोर बंजारार कई घरे घरे में हिट्स अतुल सर तो अतुल सर तुम काही कह सको जो नवीन गाण्याचं सेवालाल महाराज जयंतीनिमित्त खरोच जसो शंकर को मनेम बेसेसरी गाण्याचं आणि मनेम घर करण बेसेसरी गाण्याचं प्रत्येक मनेम बेसेसरी फक्त तम एक पुणा जे गाना आयर बाद गोरगीत यूट्यूब चॅनल पर गाना देखो आणि वो गाना प्रतिक्रिया दो गाना फील करो गाना मनेकंती सांभळो वर लिरिक्स सांभळो म्युझिक सांभळो आणि गाना तमें कसं वाटायचं मार चॅनल पर कमेंट्स करो लाइक करो शेयर करो जल्दीच ये 2-3 दिन तुम्हारे कन गाना आया तो गाइज सर काही को ध्यान मागोनी तो भाई लोग गुज बात मत कमेंट करो तो एक नंबर टाइटल जा तू आजो सेवा भाया तो अपने राहुल शरीर भी एक हिट गाना है जा बाब तो सर तुम काही कह सको जो तो ये गाना जे आरोज अतुल बिहार ये तुम चॅनल जाऊन लाईक करो शेअर करो सबस्क्राईब करो आणि जास्तीत जास्त सपोर्ट करो ताकि अंग खूब आचे आज गाना बनाए अतुल बिहार तो वेंगल लागे मजेदार पूरे देश में का जगह में फेमस है फिर ये गाना भी उतराच गजब से लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो जय सेवालाल गाइस तो जाओ गोरगीत यूट्यूब चैनल पर वो घंटा दबा दो सब्सक्राइब करो तुम जय सेवालाल तो गाइस देख सको जो हमारा अतुल सर वो मस्त स्टैंडर्ड पोज दे नानू फोटो करा रहे थे तो ये આપણો ભાઉ છે બહુ જય સેવાલાલ तो हनुज તમારો ભરભરન પ્રેમ દેતો રહો ये देखो हमारो सर फोटो काट रहे છે का सर हनु हनु क्या कर रहे सर तुम ढोको नहीं बराबर जय सेवालाल जय सेवालाल जय सेवालाल जय सेवालाल जय सेवालाल तो गाइज हमार टीम कसे वाटी तमें कमेंट में जरूर करो आणि गोरगीत यूट्यूब चैनल है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो कारण कि ऊपर आजू सेवा भाया करन सॉन्ग आ रहा हम घणो मेहनत कर रहे गाइज तो हनुज तुम सपोर्ट कर दे रहो तो जरूर जाओ गोरगीत यूट्यूब चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब वो घंटी दबाओ जय सेवालाल तो दीदी कसे काही चहा लावो चार टेस्ट चहा खूपच मस्त थँक्यू भैया या चहा एक नंबर से भैया जसो ये चहा में हमें स्वाद लागो कॉफी रो फक्त चहा थोडंसं मीठ कमी होतं मन जो टेस्ट लागो प्रॉपर विलेज टेस्ट लागो महाराष्ट्र पुन्हा जाता कारण हानू चहा कम पियल पण हे टेस्ट
कुछ अलग है। अरे भाई अलग, सबसे अलग है। तो आप भी आइए, चाय पिए और फुकट का पिए और आराम से जिए। ओके, खुल के जिए. खुल के नहीं, आराम से. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी न्यू इयर. हॅपी. सॉरी बड़ा पच खूब है वो. दसऱ्याच्या निमित्ताने हॅपी दिवाळी. मारी फोन में तुम्हारा शूट करो। ओके ओके. मैं भी कर रही सॉल्वर ब्लॉग जो कि मारा सुरेखा राठौड़ ऑफिशियल चैनल है आय वाळाचं. तो ताईन भी सपोर्ट करो दम. ताई यूट्यूब जाणे या मा सॉन्ग चॅनल माळीचं ब्लॉगिंग चॅनल मा सॉन्ग चॅनल काय करतो सुरेखा राठौड़ 28 मा ब्लॉगिंग चॅनल काय करतो सुरेखा ऑफिशियल यूट्यूब चॅनल. तो मा बी चॅनलचं दोन बी चॅनल आहे सबस्क्राइब करा. नक्कीच करो सबस्क्राईब. आणि ज्यांना मराठी गाणे बघायचे असतील तर माझे एसकेएस फिल्म स्टुडिओ हा युट्यूब चॅनल आहे. याच्यावर नक्कीच एक व्हिजिट द्या. ध्यान असले रोमॅन्टिक गाणे आहेत. आता नुकतेच 2 गाणे सोडलेत आणि आता रिझल्ट एक गाणे दिले मी मोसमी गुलाब टू. ते गाणं नक्की एक वेळ बघा. चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. आय लव्ह यू सगळ्यांना. आई लव यू टू. ओके गाइज तो हम भी वीडियो बनाते बनाते बोर हो चुके गाइज. हाँ थक चुके. हाँ थक चुका ही है अभी. सॉरी. नया है. है वह नया है. मालूम नहीं वह मार्केट में नया हूँ भाई, माफ कर दीजिएगा. क्या नया नया कर रहे हो. हाँ यार कोई गा ना. हम सेम करेंगे काढून सर. मुंडी मुंडी शंकर सोयर मुंडी अनु सेम सेम आहे. देखो गाइज गाना सरू आपण अतुल सर कतरा मेहनत कर रहे छ. जास्तीत जास्त सपोर्ट करो. खूप मेहनत कर रहे छ अतुल सर आपले सर. आणि देख सको तो एवढे हमारे शंकर भाई नो तो गाइज घण मेहनत से गाइज तो हम मात्रा येला दी गाना बना रहे गाइज. तो गाइज तो देख सको तो भरपूर सपोर्ट. हमें सपोर्ट करो गाइज. गाइज अटको गाइज. तो गाइज देखो ये गाना सपोर्ट करो गाइज. गाइज घण मेहनत से गाइज. तो भैया सेना जय शेवालाल. तो આપણે अतुल सरेरो एक सुंदर असो सॉन्ग आरो छ शेवालाल महाराजेरो. सर सॉन्गेर नाम काय छ. सॉंगेर नामचं आजू सेवा भाया. सेवा भायरो भक्तिगीतचं आणि सुंदरचं सायलेंटचं जसं मन प्रसन्न वेसरीचं. ओके सर. तम मन लगान ताणी जर गाना सांभळ्यो तो તમાર एकदम દન તો પૂરો દન આતો જાય તમારો અને સેવા ભાર ભક્તિ તમ લીન વે જાયો. ભાઈઓ તમ ઈ ગાना आवर्जून देखो. गाणार एक एक बोल आचेचं और म्युझिक आजचं कंपोजिंग वगैरे खूप आजचं गाना शूटिंग बी खूप आच वेरीचं आणि से टीम जेच वंदूर सहकार्य ती गाना खूप आचो वेळाचं हिट वेळाचं गाना तुम पूर्ण परिवार बेसन ताणी गाना देखो. आणि तो सेवा भायर भक्तिमय जे भक्ती गीतचं वो तम भायामय तम पूर्ण सेवा भाया सेवा म्हणजे भक्तिम तम विलीन वे जायो. तो ये गाना तम सपोर्ट करो. मार एर पहिलेर गाना वेंगळ लागे मजेदार फिको नंगाळ मोगरा रो गजराब जस्ट आय जो कोण वडगे कबूतर खागे होरिया तू शान बंजारा रे असे अनेक मग गीत दिनोचू. अब सेवा भायर गाना यायचं एकदम सुंदरचं आजो सेवा भाया हम गोर तार वाट देखरेचा. सर तुम्हारा चॅनल नाम कोण आहे. मार चॅनल नामचं गोरगीत यूट्यूब चॅनल. बरेच काही मार सबस्क्रायबर माहिती की आणि जे नवीन लोकचं वो बी तम मार चॅनलने सबस्क्राईब करो. आणि असे अनेक गाना आयावाळचं दर 2 महिन्यान 1 महिन्यान मारा गाना होचं. एर बाद भी मारा 2-4 गाना प्रोजेक्ट आजे तो मार चॅनलने सबस्क्राईब करो, लाइक करो, शेयर करो. गोरगीत यूट्यूब चैनल. सर भाई लोग ध्यान में ले लो गोरगीत यूट्यूब चैनल ये चॅनल जानदारी तम लाइक शेअर सबस्क्राईब करो. कारण की शरीर एकदम असो ब्रँडेड असो गाना बंजारा समाज आरोचं आणि तमवन देखळू करताना
हम दमे ना हेट वर लोगो भी देता आणि दम भरभरण प्रेम दो ये गाना ना तो बोलो जय सेवालाल. जय सेवालाल.